मां दावत खिताब ॾियण जे लाइ गुज़ारिश कंदुसि मोहतरम जनाब हाफ़िज़ नसरुल्लाह अज़ीज़ चन्ना साहब जिन के जेके नायब अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध आहिनि उहे इन मुज़ाहिरीन सां मुखातिब थियनि साईं मोहतरम जनाब हाफ़िज़ नसरुल्लाह अज़ीज़ चन्ना साहब الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم انتہائی قابل صد احترام برادر مولانا عبد الرحمن صاحب برادر عبد السمیع صاحب جناب عبد القادر ایڈوکیٹ صاحب اہن شکارپور جا شہرواسیوں قرآن کریم جی جکا آیت محمد سے دوستن جے ساموں پڑھی آئے انہی آیت کریمہ جے اندر کائنات جو رب 1400 سال اگ میں دوائیں اساں کے یہ گال چوے پیو تا الذین اذا اصابتهم مصیبہ جڑیں بھی تواں جے متھو کا مصیبت اچے جڑیں بھی تواں جے متھو کائی زور سان چو مصیبت اچے تواں سبئی چوندو تے انا للہ و انا الیہ اے کرے اساں سمجھوں تا پیا تے عمران بھی اساں جے لائے مصیبت ہویو نیازی بھی اساں جے لائے مصیبت ہویو یوتھیا بھی اساں جے لائے مصیبت ہویا اج انہن جے لائے بھی اساں پڑھوں تھا انا للہ و انا الیہ ہی جکا موجودہ حکومت آہے جن کے پاکستان جے اندر PDM چوین تھا پیا جن جو ترجمہ بدائن تھا پیا PDM جو ترجمہ بدائن تھا پیٹرول بھی ڈیزل بھی مہانگو تھی ویو پیٹرول بھی ڈیزل بھی چھا تھی ویو یہ ہکڑی PDM وری اساں جے لائے نئی مصیبت اچھی وئی آہے اے کرے ہن PDM جی حکومت جے لائے بھی اج جماعت اسلامی جے ہن احتجاجی مظاہرے جے اندر اے پورے صوبے سندھ جے اندر بغیر کل پڑھن جے بغیر کئی سال ثواب پہنچان جے اساں سب پڑھوں تھا تا انا للہ و انا الیہ راجعون ہی بھی اساں جے لا مصیبت آہے انہی باری تعالیٰ کا دعا گھروں تھا دیا اللہ شاید اساں ایرا گناہگار آئیوں اے واقعی اساں شاید ایرا گناہگار آئیوں جو اساں انہی ظالمن جی سپورٹ کئی سے انہن ظالمن کے سندھ جے مانن ووٹ ڈنو انہی ظالمن کے پاکستان جے مانن کئی نہ کئی نمونے سا چوڑیو پے تا ان جی مانا ایو ایرو ورو گناہ کرو آہے انہن مانن جو ان جے نتیجے میں مصیبت در مصیبت اساں متھو اچے دی پئی مصیبت در مصیبت اساں متھو اچے دی پئی اے کرے انہی مصیبتن تے اچھڑ جے نتیجے میں اساں پانجے باری تعالیٰ کا پہریوں تے اجتماعی معافی وٹھوں تھا پیا توبہ کیوں تھا پیا اے جماعت اسلامی ان توبہ جو مقصد ہی سمجھو آہے تو سندھ جا مسلمانوں سندھ جا باشندو پاکستان جا مسلمانوں پاکستان جا 22 کروڑ انسانوں جے کرے تواں چاہو تھا پیا دھیا یوتھین جی مصیبت بھی ٹرے PDM جی مصیبت بھی چرے پیٹرول ڈیزل جے بمن کے کرائن وارن جی حکومت بھی کرے تین جے لا ہکڑو ہی رستو آہے ہکڑو ہی حل آہے جماعت اسلامی انہی جو حل آہے ویاج کا پاکیزہ نظام انہی جو حل آہے IMF جی نوکری کا نکرن انہی جو حل آہے امریکہ جی غلامی ماں نکرن انہی جو حل آہے ان دنیا جے اندر ایو تو کریں تھیو ہی نہ ہے جو تواں ظالمن سا گڈ بھی بیٹھا ہو جو اے پو تواں جے متھو اللہ جو رحمت بھی جو رہن ایو کیے تھی سگے تو پیو تے کرے ہانے کا پرانی گال نہ ہے تکو 90 جو ڈہاکو ہو 80 جو ڈہاکو آہے ہکڑے مہینے جے اندر
इमरान के भी ॾिठो से हिकिड़े महीने जे अंदर PDM वारनि के भी ॾिठो अथसि हू भी असांजे लाइ मुसीबत आहिनि ही भी असांजे लाइ मुसीबत आहिनि इन्ही मुसीबत खां निकिरण जे लाइ अवाम जे अंदर सुजागी पैदा करण जे लाइ अचो त असां सभ जा सभु गॾिजी करे सिराजुल हक़ जो असां साथ ॾियूं जमात इस्लामी जो असां साथ ॾियूं कलमे वारे परचम जो असां साथ ॾियूं इंतखाबी निशान ताराज़ी जो असां साथ ॾियूं इन खां सवाइ ॿियो कोई हल कोन्हे न इन्ही वॾेरनि जे बगलनि मां तव्हां असांजा मसइला हल थींदा न भोतारनि जे इन्ही धौस ऐं दादरी जे नतीजे में मसइला हल थींदा असांजा अव्हांजा मसइला हल थींदा त उन सिस्टम जे तहत थींदा जेको असांजे अव्हां खे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कयो आहे उन प्यारे पैगंबर निज़ाम सिस्टम असांखे अता कयो आहे तंहिं करे जमात इस्लामी हिन मौजूदा निज़ाम जी भी ख़िलाफ़ आहे ऐं मौजूदा हिन इमामनि जे भी ख़िलाफ़ आहे अचो त निज़ाम खे बि बदिलियूं ऐं अचो इमाम खे बि तब्दील कयूं निज़ाम ऐं इमाम जे तब्दीली सां इंशाअल्लाह तू जी असांजी तक़दीर तब्दील थींदी सिंध जी तक़दीर तब्दील थींदी पाकिस्तान जे 22 करोड़ अवाम जी तक़दीर तब्दील थींदी जॾहिं ही कलमे वारो परचम इस्लामाबाद जे पार्लियामेंट ते लहराइबो सिंध असेंबली जे पार्लियामेंट ते लहराइबो इंशाअल्लाह तुंहिंजी असांजी तक़दीर तब्दील थींदी तंहिं करे सभिनी मसइलनि जो हल इस्लाम जो बाबरकत सभिनी मसइलनि जो हल इस्लाम जो बाबरकत सभिनी मसइलनि जो हल इस्लाम जो बाबरकत अचो उन्ही निज़ाम जे लाइ जदोजहद में जमात इस्लामी जो साथ ॾियो अल्लाह ताला तव्हांजी जदोजहद खे कामयाब ऐं कामरान फरमाए